Okay, so welcome back everyone. Today is our rescheduled class, or let's say the makeup class. Oh, Kiana. Oh, okay, Kiana. That's you. Okay. Yes. Wait, hold on. Miss Lydia, ini dulu. Tandain dulu di attendance-nya ya. Nanti takutnya Miss Lydia lupa. Okay. So today we're gonna have a makeup class for last meeting. So it's pronunciation practice. Nanti kita akan latihan pronunciation ya. Hari ini pengucapan. So prepare for the next announcement. Nanti silahkan menunggu untuk pengumuman berikutnya ya. Dimana we're gonna have the exam like I told you last time. Kita akan ada ujian. So nanti akan diinfokan kembali ya soal ujiannya ya. So because the time is ticking, the clock is ticking. So I have to start right away as everyone, not everyone, almost half of the class is already here. Karena sudah hampir setengahnya sudah di sini, Miss Lydia akan mulai saja ya. So is everyone ready? Can everyone see the screen now? Yes. Yes. So today, Yes. thank you. So today, as you can see on the screen, that we're gonna practice the pronunciation ed endings. Jadi yang kata-kata yang berakhiran ed. Id yang seperti apakah ini? Apakah semua kosakata yang ada id-nya? No, it's not ya. Bukan, tapi ini adalah bentuk lampau. Jadi mungkin pernah dengar kata wanted and then let's say watched. Nah, itu yang ada belakangnya id-nya. Nah, kita akan practice itu. Kapan sih dibaca di belakangnya bunyi deh, sorry bukan di. And then when it is pronounced bunyi T, when it's pronounced it, bunyi ID gitu ya. So that's what we are going to learn today. Okay, ready? Let's go to the next slide then. Ya, ini ya. Jadi katanya ED endings, the pronunciation of ED at the end of the verbs. Jadi hanya untuk kata kerja ya. Depends on the last sound in the verb. Jadi memang tergantung bunyi terakhir dari sebuah kata itu ya. Bunyinya ya, bukan hurufnya ya. Before Eddie lagi jadinya misalnya dia baca. Before ed is added. Jadi misalkan kata dasarnya adalah want. Nah, want itu bunyi terakhirnya apa? Nah, itu ditambahkan dengan ed gitu ya. So that's how we practice for today. Let's start. As usual, we have a video, but the rules is on the left and the video is on the right. So you can see here there are 3 rules. Ada 3 ya, yang ada bunyinya ID atau kalau di Indonesia ini jadi kayak bunyi ID ya, ide gitu ya. And then T sound and then D sound gitu ya. Final sound-nya, which is di sini kalau kita baca sedikit sebentar sebelum nanti masuk ke video agar lebih jelas, di mana di sini adalah kata-kata yang berakhiran dengan bunyinya or the. Jadi ada bunyi T, ada bunyi D gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia kan ya. Lalu juga yang final sound-nya adalah kata-kata yang berakhiran dengan voiceless sounds. Jadi bunyinya tidak terlalu jelas, yaitu bunyi F, gitu ya, ke, P, S, and gitu ya. Nah, kalau ada bunyi-bunyi ya, kalau ada bunyi-bunyi voiceless seperti ini, berarti dia akan bunyi terakhirnya bunyi T gitu ya, bunyi T gitu ya. And then final sound that will sound that you have to pronounce it itu adalah words yang berakhiran dengan vowel sounds and voice consonant sounds seperti b, g, j, and ini ya, z. Nah, kalau dibunyiin ya, tapi kalau baca hurufnya ya ini huruf B, G, J, L, M, N, V, W lagi W dan Z. Ini secara rules, but in order to make it clear, agar lebih jelas kita lihat videonya ya. Sebentar. Hello, welcome to pronunciation practice. My name is Sammy,
and I am an American English language student. Today, we're going to practice pronouncing past tense sounds using regular verbs ending in ed. For regular verbs, we usually add ed to the end of the verb to make it past tense. The spelling is easy because you just add ed, but the pronunciation can be a little tricky. Last weekend, I walked to the restaurant. When I got there, I glanced through the menu. The waiter arrived and I ordered a steak. After dinner, the waiter handed me the bill. I left happy because my meal tasted great. These verbs all have the past tense ed, but they are pronounced in 3 different ways. In walked and glanced, the ed makes a t sound. Walked, glanced. The ed in arrived and ordered ended with a d sound. Arrived, ordered. The ed in handed and tasted ended with an id sound. Handed, tasted. So how do you know which ed pronunciation to use? There are 3 rules to remember. First, if the verb ends in a t or d sound, use the id ending. For example, the past tense of verbs want and need becomes wanted or needed. If the verb ends in one of the following voiceless sounds, such as p, k, f, s, sh, ch, or f, use the t sound for past tense. For example, we have helped and washed. If the verb ends in any vowel or in a voiced sound like l, m, n, j, r, g, b, v, w, z, use the d ending. For example, called, played. Remember how we saw that spelling and sounds don't match up? Well, look at the following words: missed, sliced, and fixed. The last sound in each verb is spelled differently, but they all make the s sound. That's why they get the t past tense ending. Remember to focus on the last sound of a word. Both promised and closed have an S before the ed ending. However, promised has an S sound and closed has a Z sound. That's why promised has a T ending and closed has the D ending. Now you try. What are the American English pronunciations for these? Ayo kita coba dulu. Kira-kira nih, kalau ini bacanya use-nya, apakah pakai ed sound, it sound, or the sound, or the sound? Mau coba? Anyone? Ingat, fokusnya dengan bunyi akhirnya ya. Di kata sebelum ditambahkan d or ed. Berarti kan kata dasarnya adalah use. Nah, yang manakah itu? Use. Kita coba ini aja dulu, berdasarkan barusan. Bunyi terakhirnya bunyi S or bunyi Z?
What is the last sound? Aku padahal mau ngapus. Miss Lydia aja yang hapus, nggak apa-apa sayang. Okay, who's coming? Oh, Arya. Hi, Arya. Welcome. Oh, he's still connecting. Oke, ada yang mau coba tebak dulu kira-kira ini use pakai apa? Bunyi the final sound or the final sound? Used or used? Used. Yang mana nih? You can raise your hand. Ada yang mau nebak? Oh, the second one. Ini ada Mel. I miss. Hai, Arya. Welcome. Ini Arya, we are in the middle of the video actually. And today we're gonna practice the pronunciation ED. Hari ini pengucapan ED ya. Ini Miss Lydia lagi nanya nih kira-kira kalau ini bunyi akhirannya apakah bunyi ED or T, oh bukan T, sorry. T or D. Nah, ada yang mau coba tebak dulu? Use pakai apa nih? T or D? What's that? The. Okay. And then how about the second one? Melt? Apakah melted or melt? Sama apa tadi satunya lagi, Miss? Ada the, the, and ed. Tuh. The. Okay. Thank you for Melted. trying. And then how about push? Lupa. Push. Karena kalau sebelum ed kan bunyinya push. Apakah bunyi T, not T, sorry. T or the or ed? Kalau lihat ke sebelah kiri ya, semuanya nggak apa-apa lihat sebelah kiri. Oke. How about the last one? I study ditambah ed, apakah bunyinya bunyi studied or studied? Okay, let's try to figure it out. Kita coba cek dulu ya. Kita cari tahu. Past tense verbs. It's okay. Click pause to try the activity and press play when you are ready to continue. Ayah buka. I used an umbrella. Okay, yes, this is the answer. Kita coba lihat yuk sambil lihat ya. Use itu karena bunyinya adalah bunyi use gitu ya. Maka dia ada di Z ini nih ya bunyinya. Karena use bukan ya, jadi kita pakainya bunyi used, pakai yang D. Sedangkan ice cream karena ada bunyi teh di akhirnya, melt, maka kita pakai rules number 1, yaitu tambahkan bunyi ed, jadinya makanya dibacanya melted. Lalu push, di sini bunyi terakhirnya adalah bunyi sh, di mana itu sama dengan rules number 2. Nih ada bunyi sh, seperti itu ya. Oke. Is it clear? Lalu yang ketiga, di sini ada bunyi study. Study itu adalah vowel sounds ya, belakangnya vowel. Berarti itu akan masuk rules number 3. That's why it is studied. Okay, that's the video. Sebentar. Hold on. Any question? Okay. Can everyone hear me now? Any question? No. No. Okay. Is it clear? If it is not, oh okay, good. Thank you, Fatan. Nanti kita akan tetap latih lagi kok. Jadi ini seperti itu ya. Kalau rules untuk ed, kita akan ada 3 rules. Di mana yang pertama, kalau bunyi terakhirnya bunyi teh or de, maka kalian akan pakai yang ed sound. Tapi kalau ternyata dia termasuk yang voiceless sounds atau akhirannya itu tidak terlalu jelas bunyinya, seperti huruf bunyi akhirnya itu adalah yang tadi ya, of, gitu ya.
Ya, jangan yang beda lagi ya, karena yang itu di bawah. And ini kita akan bunyi pakai, oh oke, wait, hold on, Nadira, hold on. Ini. Where is it? Oke. Nah, kalau yang bunyinya yang terakhir adalah bunyi vowel dan juga ada yang voice consonant seperti b, g, j, l, ini b, sama z. Ini baru kalian pakai bunyi yang d gitu ya. Ini rules-nya nanti kita akan praktis di bawah. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Lydia lanjut dulu ya. Oke, kita coba latihan untuk yang bunyinya final sound-nya ed ya, atau id ya. Berarti tadi seperti yang sudah disampaikan, pasti akan ada bunyi teh ataupun deh di akhirnya. Nih, kita lihat di sini, ini sebelum id ya, berarti kita potong dulu nih di id. Nah, semuanya kita potong dulu, kita potong, kita potong ya, ataupun kita pisahkan. Buktikan apakah benar belakangnya deh bunyinya need. Benar ya, deh. Want. Visit. Kan. Edit. Melt. Nah, ini semua kita lihat berarti ini bunyinya akan menjadi ada id. Oke, ini juga menjadi id. And then ini juga menjadi id. And this two, the last two also, it's gonna be id. Because the last sound, karena bunyi terakhirnya itu ada bunyi deh or tah. Seperti itu. Oke, kita coba practice. And I want, who is number one just now? Hold on. Suddenly, I kind of forgot. Halwa. Halwa, coba sayang. Halwa, are you there? Halwa, can you hear me? Halwa. Miss. Oh, oke. Boleh sayang dibaca yang pertamanya, berarti jadinya apa? Nah, need, Jadi apa? needed, Perfect. Yang artinya, menolong, yes, menolong atau membutuh. Ini di kanan ada nih, membutuhkan. membutuhkan. Okay, perfect, Halwa. Thank you. Nadira, your turn for the second one. Nadira. Nadira. Hello? Nadira, your turn. Wanted. Yes, wanted. Ya, perfect. Wanted. Artinya. Membutuhkan. No. This one. Ingin. Ingin. Yes, tapi kalau di gambar tuh wanted itu dicari ya, gitu ya. Oke. Cowboy. Iya. Cowboy. Iya. Yang ketiga, ask for. Maaf. Visited. Visited. Ininya aslinya kan katanya visit ya. Oke, boleh ulangi lagi, Asfar? Visited. There you go. Thank you. Artinya? What does it mean? Mengunjungi. Perfect ya. Iya, jadi dari kata visit, tambahkan bunyi ed menjadi visited gitu ya. Artinya mengunjungi. Good. Naya, your turn. Yes. Yes. Visited. Oh, not the visited one. Yang bawahnya sayang. Edited. Ya, wow, yes, edited ya.
Kalau edit dan tambahin ed jadinya edited. Good. And then artinya? Sunting. Yes, sunting atau menyunting. Okay, and then Fatan. Yang mana, Miss? Yang bawahnya edited? Melt. Melt. Melted. Okay, good. Melt. Kata dasarnya ditambahkan ed jadi tambahkan it jadinya melted. Good. Artinya? Meleleh. Yes. Ya, jadi terbukti ya kalau ada kata-kata dasarnya yang tambahkan bunyi it, huruf id di belakang, dan kalau ada ternyata bunyi terakhirnya adalah the or the, maka menjadi id ya, atau it gitu ya. Oke, kita coba ke dalam kalimat latihannya. So let's go with Kiana. Kiana. Kiana, can you hear me? Oke, sayang. Boleh dibaca? Kiana. Boleh dibaca, sayang? The money more than you do. Oh, yes. I needed the money more than you do. Boleh artinya? Aku Mhm, membutuhkan mhm, uang mhm. sisa Oh, more. Lebih banyak. aku membutuhkan uang lebih banyak dari kamu. Betul katanya. Aku membutuhkan uang lebih banyak atau aku lebih butuh lebih butuh uang banyak daripada kamu gitu ya. Good. Di sini maka ed ending so needed ya, bunyi ed ya. Okay, good. Thank you, Kiana. And then Arya. He is a wanted man. There's a reward on his head. Yes. What is that? How do you translate it? Kalau translate nggak bisa. Cobain, Join. Pasti bisa sih ini. Dia adalah Dia adalah orang yang dicari-cari gitu ya, atau ya seorang orang yang buronan. cari-cari. Mm-mm. Kalau menemukannya apa ya, Yeah. bingung di. Ya bisa boleh kalau jika ada yang berhasil menemukannya akan mendapatkan hadiah. Nggak apa-apa kayak gitu juga. There's a reward on his head. Jadi kalau ada yang bisa menemukannya atau mendapatkannya, maka akan mendapatkan hadiah atau imbalan gitu ya. Okay, good. Benar kok. Okay, so this one is the wanted ya. Good, thank you Arya. And then let's go with Halwa. Halwa. Yes, Oke, boleh sayang dibaca? I visit the doctor yesterday. Okay, I visit or I visited the doctor yesterday. Boleh coba Visited. diulang? No, perfect. Yes. Visited the doctor yesterday. Oke, artinya Aku ke dokter kemarin. boleh Kemarin aku ke dokter kemarin. Boleh atau aku mengunjungi dokter kemarin. Oke, good. Berarti visited ya. Kita lanjut lagi, Nadira.
Nadira, are you there? Hello? Hello, Nadira, your turn. Ya. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran suara Miss Lydia? Halo, halo. Udah. Okay. Okay, try to read the sentence. We added the movie down to an hour. Yes, but Wow. edit or edited? Added it. Perfect. Ya, berarti kita coba diterjemahkan. We edited the movie down an hour. The movie down to an hour. Okay, how do you translate? Kita mengedit Mhm, film mhm. dalam waktu sejam. Oke. Baru sadar Miss Lydia, Fatan yang jawab. It's okay, it's okay. Yes, betul. Makasih Fatan untuk bantuannya. Jadi kita katanya mengedit atau menyunting filmnya kurang lebih satu jam gitu ya. Down to an hour, sampai sejam gitu ya. Wow, perfect. Di sini, jadi editnya sudah benar. Jangan lupa bunyi i di belakangnya tetap dibaca ya. Jadinya, tapi karena ini akhirannya bunyinya sounds-nya adalah teh, maka jadinya edited. Miss, Kenapa? Yes. itu bukannya edit sampai filmnya jadi 1 jam ya? Ini edited the movie down to an hour. Oh iya, my bad. Kenapa tadi Miss Lida? Tadi Miss Lida bilang apa? Itu sejam di editnya. Oh my God, oh my goodness. Thank you Arya. Yes, jadinya mereka jadi kayak nge-cut gitu ya, videonya jadi 1 jam semuanya gitu. Perfect. Wow, thank you Arya for helping me. Kenapa Miss Lydia tadi? Okay, I lost my mind just now. Thank you Arya. Okay, let's move on. Itu contoh kedua. Oh, someone's coming. Oh, Kanaya. Sebentar nih, Kanaya masih connecting kayaknya. Hai Kanaya. She's still connecting. Kanaya, can you hear me now? Oh, there she is. Hai Kanaya. Miss, Oke, hai. itu Wah, hilang-hilang nih suaranya Kanaya nih. Di Miss Lydia nih. itu Sorry, I lost you, honey. sedikit susah. Kanaya, did you say something? Maaf Miss, lama tadi. Oh, iya, nggak apa-apa, saya Tadi nggak apa-apa. lama tadi. That's okay, Sorry, that's Miss. okay. Oke, welcome Kanaya. Ini kita lagi practice baru yang huruf yang pertama, tapi nanti mungkin kalau yang ketinggalannya nanti kalau sudah di-post di Google Classroom boleh diulang lagi ya Kanaya ya. Oke, ini contoh kalimat terakhir. I want, who start number 3 just now? Oh, Asfar. Asfar. Yes. Okay, the third one. The ice cream melted. Yes, the ice cream melted. Okay, or melted. Artinya, es krimnya, Es krimnya mencair. yes, mencair atau meleleh. Yeah, that's the last sentence exercise for it sound, yang untuk bunyi it ya. Sekarang kita lanjut ke bunyi yang bunyinya teh di terakhirnya. Seperti tadi sudah dijelaskan, pastinya akan ada bunyi di terakhirnya adalah bunyi Oke, ini ada bunyi keh, and then peh, dan s, ya, sorry, and then ceh, and then wash, gitu ya. Dilihat jadinya ini lagi ada belakang ed, mesti dia cut ini dulu ya, ed separate dulu ed, and then ed, and then ed and ed, gitu ya. Jadi kita biasanya bacanya laugh aja, tapi kalau ada bunyi ed-nya di belakang maka ada bunyi laugh.
ada bunyi teh di belakangnya. Talk juga, talked. Help, helped. Kiss, kissed. Watch, watched. Wash, washed. Nah, itu Miss Lida praktisin gitu ya, mas semuanya. Tapi sekarang gantian satu persatu. Oke. Kita lanjut dulu tadi karena berhenti di Asfar, berarti lanjut ke Naya. Naya, your turn. Naya, are you there? Nai. Yes. Yes, Miss. Tadi sinyalnya putus sebentar. Oh, putus ya sayangnya. Ya, ini boleh dibaca sekarang tapi Naya yang awal ya. Nih. Oke, sayang. Love. Ya, bacanya love. Tapi kalau ada bunyi id-nya, ada huruf id di belakang jadinya lah. Ada bunyi teh di belakangnya. Coba. Love. Oke, one more time bunyi tehnya. Lah. Love. There you go. Artinya, Tawa. yes. Ada yang bacanya love, ada yang bacanya left juga bisa ya. Kalau pakai left berarti tambahin bunyi belakangnya teh, left gitu ya. Tapi nanti ketukar sama bunyi left pergi ya. Kayak gitu. Oke, but nice, Naya. Thank you. And then Fatan. 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 Are you there? Fatan. Knock, knock. Ya, Miss. Oke, Fatan, boleh dibaca? Yang mana? Yang bawahnya left, tertawa. Talk. Talk. Talked. Oke, talked. Oh, good. Artinya? Berbicara. Ya, betul. Asik. And then let's move on to Kiana. Yes, Miss. Oke. Help. Helped. Good. Artinya? Membantu. Iya, betul. And then Arya. 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 Arya, can you hear me? Arya. Yes, Miss. Oke, your turn. Yang mana? Yang bawahnya helped. Kiss. Jangan lupa bunyi teh belakangnya. Kiss. Kissed. One more time. Tadi dah. Oh, udah? Kiss. Sorry, nggak. Ini udah. Oke. There. Tadi Miss Lida nggak kedengeran sih. Oke, Arya. Udah pada tahu lah ya artinya ya. Kissed. Oke, thank you, Arya. And then Kanaya. Yes, Oke, Miss. Kanaya bacanya 2 ya, sayang ya. Karena tadi yang di awal nggak kebagian nih. Kanaya, oke. Wanted. No. Watch. Oh, watch. Oke, ada bunyi T-nya. Good. Watched and Watch and wash. washed. One more time. Washed. Wash. Oke. Wash. Nah, itu artinya menonton dan mencuci. Ya, oke, good. Jadi beda ya, kalau tambah id dia bacanya love aja. Tapi kalau dengan id ada bunyi teh di belakangnya, loved gitu ya. Talked, helped, kissed, watched, washed gitu ya. Seperti itu. Oke, kita praktis ke kalimat sekarang. Miss Lydia mau ke Kanaya dulu ya. Kanaya 2 ya, 2 kalimat sayang. Boleh? He laughed at the joke. He laughed at her jokes. Good, artinya? Dia tertawa terhadap leluconan dia.
Iya, lelucon dia atau lawakan dia gitu ya. Good. Ini bisa dilihat bunyinya kalau hanya love-nya saja love, tapi kalau tambah ed-nya jadinya love gitu ya. Good. The second sentence, Kanaya. He talked for several hours. Yeah, several hours. Yes, we talked for several hours. Berarti artinya Kami berbicara Mhm. selama berjam-jam. Iya, ini perempuan banget ya. Tapi cowok juga udah mulai sekarang ya ngobrol sampai jam-jaman ya. Tapi lebih ngebodor kalau cowok-cowok kayaknya. Hmm. Okay, let's go. Next sentence. I want Hawa. Hawa, are you there? Yes, Miss. Oke, boleh sayang. The boy helped the old. Bunyi T. Helped. The boy Ed-nya nggak? helped the There. old lady cross the street. Oke, artinya. Anak laki-laki itu membantu kakek-kakek tua itu. Nenek tua itu. Ke Yes. seberang jalan. Pintar, yes. Jadi laki-laki itu membantu nenek tua itu atau wanita tua itu menyeberang jalan. Good. Nadira. Ya. Ya, this sentence, honey. Sayang, boleh dibaca? She kissed her daughter before saying goodbye. Yes. How do you translate it? Ia mencium anaknya sebelum berpisah gitu. Sebelum berpisah. Yes, good job Nadira. Thank you. Asfar. Asfar. Us to the far. Asfar. Okay, your turn. They have watched the film. Oke, artinya mereka sudah menonton mereka telah menonton film itu seberapa kali? 3 kali. Iya, aduh banyak kebayang ya nonton film ke bioskop 3 kali nonton film yang Aku sama. pernah. Aduh, sayang banget. Aku Habis pernah. tapi 3 kali ke bioskop filmnya sama. Serius Nadira? Serius. Oh my goodness. Wah, kalau Miss Lydia paling nanti kalau udah download baru Miss Lydia nonton berapa kalinya. Tapi kalau ke bioskop sekali, kecuali aku nontonnya kayak 5 kali. iya kalau di rumah mah Miss Lydia juga bolak-balik. Tapi kalau ke bioskop paling kalau teman ada yang pengen nonton baru deh itu pun 2 kali nggak nyampe 3 kali. Aduh, Kalau binge watch udah berapa ya? Lebih dari 3 paling. oh my god. Ya memang sih kalau binge watch gitu pasti lebih dari, tapi kan nggak di bioskop kan? Iya, Netflix paling. Kalau Kalau di bioskop Anak Sultan tuh. Amin. Amin, Tapi beda-beda, mungkin beda-beda companion. Kayaknya mungkin orangnya beda-beda kali ya. Tapi itu juga tergantung sih. Miss Lydia paling banyak, paling 2 kali. Itu pun karena Miss Lydia yang pertamanya sendiri, baru yang keduanya bareng sama teman-teman gitu. Atau bareng sama keluarga, kayak gitu. Oke deh, let's continue to the next sentence dulu. Kali ini siapa tadi Miss Lydia? Kok jadi lupa? Oh, tadi Asfar ya. Berarti sekarang Naya. Naya. No. Nai, are you there? He washed his hands before eating. Perfect. He washed his hands before eating. Yang artinya dia mencuci tangannya sebelum makan.
Iya, wajib ya semuanya ya, cuci tangan sebelum makan, apapun yang terjadi ya, jangan lupa. Meskipun pakai sendok juga pakai aja, karena kadang suka refleks pakai tangan lagi makan. Ada aja yang dipegang sama tangan ya. Oke, ini adalah praktis terakhir kita sebelum nanti ada sedikit quiz. Kita coba sekarang bunyi yang the final sound-nya. Lagi-lagi ya, mesti dia tandain dulu sedikit biar lebih jelas ya. Jadi ada bunyi yang voice, nah ini ya, yang voice bunyinya itu yang terdengar konsonannya sama bunyi vokal di terakhir ya. Ini ada dari kata love dan clear. Oke. Ini berarti ada bunyi g, y ataupun ini bunyinya ya, terakhirnya ya. And then gitu. Nah, ini kalau ada diikuti oleh bunyi huruf id di belakangnya, maka kalian harus memakai bunyi d gitu ya. Oke. Seperti tadi Miss Lydia berarti lanjutin dulu, barusan berhenti di Naya. Berarti Fatan, Sini. Kenapa? Fatan, are you there? Oh, sini sayang. Fatan. Iya. Ya, Oke, your turn. yang mana ya? Ini sayang yang pertama nih. Call dulu. Jadi apa kalau call? Call, Good, called. Good, artinya memanggil. yes, atau juga bisa menelepon, tergantung ya di sininya. Good. And then Kiana. Yang mana? Yang kedua sayang. Beg. Back. Jadi back. Jadi Memohon. yes, memohon. Good. Lanjut. Sama Arya. Yang plate Plate. Plate. Good. Good. Plate. bermain. Artinya ya ini ya. Oke. And then Kanaya. K. Jadi Love. aja misalnya dia manggilnya K. Kanaya jadi K. Naya jadi Nei. Kanaya, Love. oke. Loved. Good. And boleh satu lagi ya Kanaya, tanggung. Clean. Cleared. Good. Ya, artinya mencintai dan jelas. Oke. Itu adalah latihan untuk yang kosakatanya ya, di mana final sound the. Let's go with the sentence. Ini Miss Lydia mau siapa yang volunteer deh? Silahkan, ada yang mau? You can raise your hand. Kalau enggak, nanti Miss Lydia baru pilih. Anyone wants to read this? Oke, Nadira first. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih. Silahkan angkat tangan, ada 5 orang ya. Nadira dulu nih sekarang. Oke, Nadira. Nadira, cannot hear you. Sama. Oke, Nadira. He Her called. phone. He Mhm. called her phone, but she didn't answer. Yes. Oke, artinya Dia memanggil handphonenya, tapi dia tidak mengangkatnya, menjawabnya. Yes. Laki-laki itu menelpon perempuan itu, tapi perempuan itu tidak menjawabnya, gitu ya. Oke, good. And then Kiana. Yes, Miss. Okay. Thank you. Yes, Sam. The old man Mhm. begged on the street. Oke, beg. Bunyi belakangnya The bunyi old man begged on the street. Yes, the old man begged on the street. Yes, artinya laki-laki tua itu mhm, meminta mhm.
meminta-minta Mhm. di jalanan. Iya, betul ya. Berarti laki tua itu atau yang meminta-minta atau mengemis di jalanan. Oke, good, baik, ya, nice, thank you. And then siapa lagi Kak yang angkat tangan? Sebentar, Miss Lydia. Oke, Kanaya, please. He played Mhm, a guitar beautifully. perfect. Artinya, Dia memainkan gitar mhm, dengan indah. yes, betul. Oke, ini Nadira lagi yang angkat tangan. Selain Nadira ada siapakah dulu? Sebentar Miss Lydia lihat. Oh, tinggal Nadira sama Kiana ini. Oke, Nadira, please. He said he loved me, but that Mhm. was a lie. Oh my goodness. Oke. Dia bilang dia suka aku, tapi dia berbohong. Iya, tapi itu semua hanya bohong gitu ya. Hanya sebuah kebohongan gitu ya. Oke. Oh It is my right. God. Ini hanya contoh ya, semuanya ini hanya contoh. Oke. And then Kiana. Yes, Miss. Okay, your The turn. police Mhm, officer mhm, has mhm, cleared the mhm. man from wrongful arrest. Oh, yes. How do you translate it? Polisi itu Mhm, jelas mhm, kepada laki-laki untuk kesalahannya. Oke, boleh. Atau kalau kita rapihkan sedikitnya, petugas polisi itu atau polisi itu sudah membebaskan dia atau apa dari apa ini ya, wrongful arrest itu adalah ini ya salah tangkap atau charge yang tuduhan yang bersalahnya sudah dibebaskan gitu. Jadi sudah bebas dari tuduhan bersalah gitu ya. Ya, ataupun ini salah nangkep nih gitu ya, wrongful arrest. Karena wrong, salah, arrest itu kan penangkapan gitu. Yes, has cleared the man from wrongful arrest. Yes, itu adalah sentence terakhir kita untuk bunyi ed ya. So that's really nice every of you. Sekarang kita coba ke quiz time. Kali ini kita akan lakukan bersama-sama saja. Sebentar, Miss Lydia ini. Jadi kalian Miss akan Emma menebak. Kahut. Nggak ada sayang kalau Kahoot. Ini cuma bareng-bareng nih. Jadi bunyi nih. Jadi kalian harus memilih bunyi yang tepatnya. Gitu ya. Contoh nih satu nih kayak gini. Ada katanya. Nah kira-kira apa ini bacanya? Apakah bunyi it, the, or the? Come. Yang manakah? D. The or the or it? Right. D. Bentar. I. Smack. Tadi smack. Bunyinya bunyi ke belakangnya tuh. Tadi di Oh, rules number smack. berapa tuh? Oh, T. T. Good job. Oke. Bukan T ya sebenarnya bunyinya. Tuh, kalau soundnya. Smack. Nggak apa-apa. Jadinya smacked. Okay, how about this? Let's go everyone. Landed. T. The. T. Come on, bunyinya bunyi apa itu? Landed. Deh, kan? Bunyi deh kan? Tadi kalau Deh. deh akhirannya yang mana? It, or the, or the? It. It. Landed. Ya, landed. Good, Kanaya. Good job. Oke, lagi. Mix. Tadi yang mana nih? Ada bunyi apa terakhirnya di mixnya? Bunyi Teh. S kah atau bunyi Z? Mix. Oke. Jadinya Teh. It's only Kanaya. Good job, Oh. Kanaya. Ayo, yang lainnya lagi. Now, cry. Apakah? Bunyi terakhirnya apa? Vowel ya. Tadi vowel itu yang mana? Ayo, apakah it, or the, or the? Kalau ada bunyi vowel. Di rules tadi, number berapa tuh tadi yang ada vowel tuh? What's that? It, or the, or the?
cry. Bunyi Cry. I, bunyi apa tadi? Cried or cried or It cried? The. Good. the Oh, no. The aja. Karena bunyi okay, the. vowel. Ada bunyi Hmm. vowelnya ini. Okay, Oh, good. Kanaya. Lagi lanjut. Wait. Nah, ini yang mana nih? Wait. Bunyinya belakangnya bunyi teh. Wait. Berarti yang mana? Apakah it, teh, or the? The Yang mana? correct. Miss, wait. Bacanya coba waiting. waited. Waited or waited. Wait. Atau Oh, with. it the. Iya, ide. Good. Kok jadi ide jadinya Miss Lydia? It. Oke. It And ya then, supaya lebih jelas itu. It. scrub. Yang manakah ini scrub? Bunyi akhirnya bunyi beh. Yang mana? Ayo tadi beh. Apakah rule number 2 or number 3? Number 2. Number 2? Are you Sigara sure? Beh. The Yang mana? scrub. Good job, Kanaya. Wow. Okay. Lagi. Kill. Oh, so scary. Kill. Yang mana, Kak? Ada yang masih ingat rules number berapa ini kill? Berakhirannya bunyinya oh. Rules number? Ada yang masih ingat tadi? The Kill. oh, Kill. The. Wow, Kanaya. Great. Yes, betul. Ada bunyi O itu pasti dengan the. killed. Oke, jadinya killed. Shout. Ada bunyi teh di akhir shout. Berarti tambahkan bunyi yang mana, Kak? Yang mana? Shouted or shouts or shouts. Go. The. Sino ako siguro that it the. It karena shouted dan bunyi terakhirnya bunyi teh. Maka kalau Shouted. bunyinya teh atau bunyi de harus pakai id ya. It bukan id lagi. It. Okay, now skip. Yang mana, Kak? Tadi ada bunyi peh. Pakai apa itu kalau ada bunyi peh? Ada yang masih ingat rule number? Ya, siapa itu tadi yang jawab? Loh, kok? Kuasa mungkin teh. Oh, P. Ya, harusnya T. Kenapa misalnya dia Skip. ngeklik D? Oke, lanjut. What's this? Oh, close. Nah, ini bacanya close atau close. Oke. Yang mana nih? Rule number 2 or number 3? The. Ada jawaban lain? Ini bunyinya close ya, jadi makanya pakai the ya. Oke, and then this. Hound. Sangat jelas sekali nih. Yang mana, Kak? Haunted. Perfect, Naya. Is that you, Nay? Yes. Okay, good. And then let's go with the next exercise or practice. Fix. Which one is it? D. D or T? D or T? T. T. Perfect. Ya, karena bunyinya bunyi S bukan bukan bunyi Z, bukan bunyi Z ya. Jadi kalau bunyi Z baru pakai yang D ya. Great, Naya. And then push. No, ini sangat jelas sekali. Push. Yang mana, Kak? Tadi udah di rule number 2 nih tadi. Rule number 2. Berarti yang mana bunyinya? Push. Push. Bunyi? The. The or T? Post. Post. T. T. Yes, Naya. Good. Push. Ada bunyi sh. Kalau ada bunyi sh itu pasti pakai T ya.
Next. Faint. Id. Fainting. Id. Fainted. Ide. Faint. Yeah, because Ide. it's pronounced fainted. Okay. Id. Good. How about this? Oh, okay. The. Left. The. T. The or the? The. The or the? Bentar. Are you sure? The. Tuh. The or Love. the? Love. The pronounce love. Bunyi Love. bunyi Left. bunyi so the Love. or the? Love. Tuh. The. Are you sure? Are you sure? Asli dia masih tetap nanya. Yakin the? Kok sedih? Kayak T itu yang kedua sih. Tadi rules-nya number ini adalah bunyi love. Belakangnya bunyi V. The. Yes, Ya, the ya karena bunyinya Love. gitu ya. Love. Karena dia masuk voice consonant. Jadi bunyi konsonannya jelas. Oke. Ini baru banget nih clear. Nggak boleh salah ini. Apa? Bunyi apa nih clear? Just now baru kita selesai latihan barusan clear the apa tadi itu? Bunyi the. Kok misalnya dia jawab bunyi the. The cleared. Karena akhirannya adalah vowel konsonannya ya. Oh, that's it. Oh, oke. Cuma salah satu. Oke ya, nanti kalian coba bisa lakukan lagi exercise-nya untuk memastikan lagi rules-rules-nya terutama ya. Jadi secara garis besar kalian perlu menghafalkannya adalah seperti ini. Jadi bunyi ya, bukan huruf ya. Tolong perhatikan bunyinya. Kalau ada bunyinya the or the, berarti kalian pakai it, sorry. Tapi kalau bunyinya adalah bunyi ini berarti pakai the. Gitu. Tapi kalau ternyata yang bunyinya belakangnya adalah vowel, kayak play, tadi kan play A kan bacanya huruf terakhirnya, bunyi huruf terakhirnya, dan voice consonant di mana itu adalah b, g, j, ya, w, dan z. Ini baru pakainya the, seperti itu ya. Oke, I think that's all for today, everyone. Thank you for coming and hope to see you next meeting. Bye-bye, everyone. Good evening. Good evening. Good afternoon. Bye-bye. Good afternoon, Miss. Dibuang. See you. Bunda. Hmm.